तो से क्लब कचौड़ी खाଇବା बर्तमान कोलकाता जावा पड़ोनी बर्तमान कटक रे मिल जाउची क्लब कचौड़ी तो से मो अरुण आपण मानु स्वागत करची आ गोटे नुआ वीडियो रे तो से बर्तमान आम आसे चौधरी बाजार तो मो पछपटे देखि पारते बर्तमान सेठी होची प्रबल गहली हेलानी तो बर्तमान आम जिबा तांको फूड टिके एक्सप्लोर करिया देखिया केमती कोन लागुची आपण मानु जणेबी तम सारा आसंतु। नमस्कार आज्ञा देखो मो ना पवन महाराज पवन शर्मा बापा को ना जगन्नाथ महाराज ये हूँ मेन आम दुकान को बालू बजार आज के 60 वर्ष तले बिरी कचुरी आम आरंभ करूँ बालू बजार आगे जावलिया पटे चौधरी बजार रे मटर कचुरी राधा माधव कचुरी क्लब कचुरी पनीर कचुरी पूरनपोली कचुरी आम कटक सहर प्रथम आरंभ कर सब आ ये पिला माने हमर माने मेन ए माने आरंभ करछंती ए माने चारि पुओ अछंती नरेश योगेश पंकज और कौशल ये सब ए माने संसार बाहर करछन ताको चेष्टा करी सर एटा होची चौधरी बाजार जावलिया पट्टी सर सकाळ 7:30 रु आरंभ हुए 11टा सर मासुक थरे अमावस्या दिन बंद हुए आमर सकाळू पूरा पूरा वन डे पूरा बंद बुझिपारे कि नहीं से छुट्टी रुए बाजार आडू ये सब सर तरकारी बंधा है भिड़ है गरम भी रही सिल्वर फॉइल रे आ तरकारी सर फटाफट लोक को दे सर सब भेराइटी खाई पारे सर अच्छी बिरी कचुरी मटर कचुरी राधा माधव कचुरी क्लब कचुरी ढोकला सिंगड़ा खास्ता कचुरी मिठा सर हम राजभोग रसगुल्ला गुलाबजाम छेनापोड़ जलपी आ सर दहीबरा भी हुए सन्ध्या बेले सर टी अलग भेराइटी हुए शुकिला सर सन्ध्या बेले शुकिला भेराइटी हुए वेजिटेबल चॉप आलू चॉप आ चाइनीज सिंगड़ा बरा सर एटा माने बढ़िया क्वालिटी रुवे सर एकदम ताले एटा जो नहीं नहीं सर एट तयारी होछ हमर हां सर रो दउछ हमें सब रकम कचुरी रोल ले जाउछंती मु आपन देखै दउछी सर सब वेराइटी रो कचुरी लोक रो नै जाउछंती ये सर रॉ कचुरी अच्छी आ ये गरम तरकारी किए 11टा उठुचंती किए आगु सर लोक बाहर को ले जाउछ राज्य बाहर को ये सर 3-4 दिन खराब हुए नहीं प्राइस टा सर सब मटर कचुरी का 36 टका प्लेट आ सब सर कचुरी 36 टका प्लेट अच्छी बिरी कचुरी सा नटवा मिठा 12 टका पीस कटक आमे सुनिछु कोलकाता रे क्लब कचुरी किंतु वर्तमान कटक रे हिची हम कोडे खुशी लागै वर्तमान आमे खाइबो तो निहादी सर आपण माने आसंतु टेस्ट करंतु आपण कहि परिबे केमता टेस्ट सर ग्राहक तो सर बहुत पसंद करचंती सर ठाकुर को आशीर्वाद आपण माध्यम ग्राहक भल पाइबाटा अछि सर आपण देखचंती आधा घंटा ठिया है कि सर वेट कर नउचंती सर भुवनेश्वर लोक आछंती कोड कोड सर लोक वेट कर आज्ञा अबे जो थले हम लेडी सर क्या तो सर भुवनेश्वर आस्तले बाय कार और सर आलू हेडफोन बेकी तरकारी वाह वाह बढ़िया देखाउची तो भाई एउडा को कचुड़ी एटा खस्ता कचुड़ी मूंग दाल खस्ता उड़ी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ କଣ ଖାଇବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ କି ଯୋଉଠି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଇଠି ବି ଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଛୁଆ ଥିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ରାଧା ମାଧବ କଚୋରିଟା ହଉଛି ସେଇଟା କେମିତି କଣ ହଉଛି ଆଉ ମଟର କଚୋରିଟା କେମିତି କଣ ହଉଛି ଟିକେ କହିଦେବେ। ସେଟା ବୁଟାଲି ମସଲା ଆଉ ରାଧା ମାଧବରେ ଆଉ ମଟର କଚୁରୀ ମଟର ପେଷ୍ଟ ଦିଆହଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ ଯେତିକି ବି ଗରମ ଗରମ ବାହାରୁଛି କିଛି ବି ପ୍ଲେଟରେ ରହୁନି ସବୁ ପଳଉଛି। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯୋଉ କଚୋଡି କରୁଛି ଏଇଟା କୋଉ କଚୋଡି କ୍ଲବ କଚୁରୀ କେତେ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଭିଡ ଟା ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲବ କଚୋଡି ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ୍ଲବ କଚୋଡି ଖାଇବା ପାଇଁ କୋଲକାତା ଯିବାକୁ ପଡିବନି କଟକରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ କାରଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଠିଆ ହେଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନି କଚୋଡି ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଟା ସତରେ ନା ହାଇପ୍ ହେଇକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇ ହାଇପ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଭିଡ ନା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଭିଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଧା ମାଧବ କଚୋଡି ଏଇଟା ହଉଛି ମଟର କଚୋଡି ଇଏ ହଉଛି ସିଙ୍ଗଡା ଏଇଟା ଏଇଟା କୋଉ କଚୋଡି କହିଲେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲବ କଚୋଡି କୋଲକାତା ଫେମସ କ୍ଲବ କଚୋଡି କଟକରେ ଆଉ खूब टेस्ट ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର କଚୋଡି କୋଉ କଚୋଡି ମୁଁ ତ ସତରେ ଜାଣିପାରୁନି ଟେଷ୍ଟ ଟା ବଢିଆ ଅଛି କି କହିଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା କଣ ଛଣା ହଉଛି ବିରି କଚୋଡି ତ ଦେଖ ବିରି କଚୋଡି ଏଇଟା ବୋଧେ ରାଧା ମାଧବ କଚୋଡି ତା ଭିତରେ ପୁରା ପୁର ଦିଆ ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅସା ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲବ କଚୋଡି ଭାଇ ପୁରା ସ୍ମୁଥ ଅଛି ସକାଳୁ ଏତେ ଭିଡ କହିବା କଥା ବି ନୁହେଁ ଆମେ ଆସିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲୋକ ପାର୍ସଲ ନବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ନଉଛି ବହୁତ ସମୟ ଠିଆ ହଉଛି भाई टेस्ट पूरा जबरदस्त हाइप जेमती टेस्ट भी सेमती आ लोक भी आसते सेमती दया कर शीघ्र पड़ा सरीज प्रबल लोक प्रबल लोक तो से टेस्ट ये अच्छी बोली भुवनेश्वर लोक आसते टेस्ट कर प्योर वेज फास्ट टाइम कचोरी ट्राई कर पूरा केते टेस्टी सुपर सामान वर्तमान आमर खाଇବା ସରିଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନବା ଦେଖିବା ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବା କଟକର ନମ୍ବର କଟକର ନମ୍ବର କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୋଉଟା ଫେଭରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କଚୋଡ଼ି ବିରି କଚୁଡ଼ି ଆଉ ମଟର କଚୁଡ଼ି
ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ? बिरी कचोरी मटर कचोरी आउ गोटे मसला कचोरी बहुत बढ़िया यांकर जो सब्जी रो जो टेस्ट बहुत बढ़िया ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି? प्राय ପ୍ରାୟ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି? मो सूरत गुजरात रहे ये आसला माने माने 4 दिन 5 दिन भी रही जब डेली आसी खाई ଆରେ ବାଃ। आज्ञा ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। आज्ञा